Hello mga ka-team. Good day sa atong tanan. Og syempre karon nagsaroy-saroy ta aning isa ka syudad. Dinhi part lang gihapon ni siya sa Region 10. Og syempre ang taga Bukid ninaog ni atong syudad. So samtang nakaadtog syudad, nagvideo-video diha sa Daplins Dala, nagtanatanaw anang mga rila diha og motor nga nangagi. Og mga tagas-tagas nga building, kawa man ni tagas nga building dinis among Bukid oy, puros ra man ni kahoy ning nasa among tugkaran. Mga kahoy ra jud og baboy ni among makita. Napoy manok sigig tuktugaok mo apil sad inig record na to sa atong audio. Hahay. Gusto sad niya mo background. Sige na lang. So maana nagsaray-saray ko dihang dapita. Sa taga diha kabalo na sila kung ahaning dapita nga lugar. Oh, klaro kay naahan na butang nakasulat na gid na din ha. So thank you kaayo mga ka-team for all your support. Thank you for subscribing. Thank you very much. Advance Merry Christmas. Saka na nagsakay-sakay rito sa sakyanan ta atong busing kay pobre raman ta. Man ta ikapalit ana nang makisakay na lang ta para makaadto ta dihang dapita makasoroy. Makasoroy panagsa nga init kaayo Ginoo ko magtabisay atong singot dihang dapita oy. Dili para diri sa among bukid nga dili halos mo gawas imong singot. Kay syempre bugnaw man among bukid. Dili parehas diha. Sa maanan na siya, nagsaray-saray. Actually, ay, manguli na manggod ta mi ani. Muna, nag-video-video na lang ko. Lingaw-lingaw, syempre. So, thank you kaayo. Ingat all.